Ayan guys, kusina na naman tayo. Luto tayo guys ng munggo. Ayan guys, oh. Ayan guys, so guys ay ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Luto tayo ng munggo. Tapos sasahugan natin guys ng chicharon. Ayan guys, sasahugan natin ng chicharon, oh. Masarap daw to guys pag may chicharon, sabi nila. Ayan, oh. Ayan guys, may chicharon na. Ayan guys, munggo muna tayo ngayon guys, gulay-gulay. Tapos ang sahog niya guys, ayun, oh, medyo malaki na rin. Munggo tayo guys, munggo. Tapos guys, ilagay kumulo na para sabay guys sa pag lambot guys. Lalagyan natin guys ng talbos ng talbos na dahon ng ampalaya guys. Ayan, oh, ayan, dahon ng ampalaya. Ayan guys, mas marami, mas masarap. Ayan guys, hindi ko na pinakita kayo na yung proseso. Dahil pressure cooker ko yan guys. Ginisa ko muna yung karne, pata, tapos pressure cooker guys, 20 minutes. Guys, ang ating munggong ulam. Medyo malapot-lapot ang sabaw guys. Tamang-tama talaga to guys. Yummy yummy. Munggo lang guys, munggo. Pura yung sabaw guys, oh. Tapos may guys, chicharon. Araw linggo ngayon guys, linggo ko nagluto ng munggo kasi lang may oras pagluto. Ayan guys, ang ating ulam today.